Isa. Dia, kung artista ka, hilak daw ko no mayon kag hi guys, hilak. Hi guys. Dabi, kung mukatawa ka mayon kag hi guys, unsaon nimo? Sige. Hi guys. Artista ha. Di, kung masuko daw ko no kabi, unsaan nimo pag hi guys? Sige. Hi guys. Ngano man ka na bayot? Ha? Kung nabayot daw ko no ka, unsaan nimo pag hi guys kung nabayot ka? Bida ko no be? Hi guys. Unsaan magbayot? Bayot ko nga bird. Ano? Di mo naman bayot. Kung kuando kuno ka, kung suko kuno kay sa tanan ka, unsaan nimo pag hi guys? Sige daw be? Hi guys. Kung nakay kaaway nga bata, unsaan nimo pag hi guys? Hi bata. Hi guys. Ana? Bata ha. Dia. Hi guys. Dia isa. Unsaan nimo pag hi guys kung sakit imong tiyan? Hi guys. Guys, sakit ako. Ako tiyan. Di mo naman. Oh. Okay. Okay. Dia. Kung